Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, everyone. Halo, How are you Halo, man. today? Hai, man. I'm good. Good, alhamdulillah. Are you in Malang already or still in your hometown anyway? In Malang. Still in my hometown, Malang. ma'am. Right, okay. Sebentar, masih ada beberapa yang masuk. Okay. Well, some of you are already in Malang and welcome. Mas Margi, are you originally from Malang or outside of Malang? Yes, ma'am. I'm originally from Malang. Oh, right. So that you are in Malang. Okay. Well, okay. Yeah. So anyway, who is the captain of the class? I'm searching your number and luckily Mbak Nazilatul Rohmah contacted me last 2 days, I think 2 weeks ago. She contacted me asking for confirmation about an issue. Anyway, who is the captain? You haven't decided yet? Belum dipilih ya? Belum ya? So then after the class, would you please decide one of you to be captain of the class, okay? Yes, so today with me, you are going to have strategi pembelajaran gitu ya. So in the very first meeting, I'm going to explain to you about our course outline. And the second, there will be a warming up activities or we come into our first materials. It is still warming up because this is the first meeting. We need to fix all the things about our course outline. So that's the main agenda of today's class. Well, let me present my presentations. Sudah terlihat? Sudah, ma'am. Sudah, ma'am. Well, so let me explain to you about our course outline. So this is me. My name is Rafika Rabafara. So this is my email, my contact number. If you want to consult anything, so then this is my website, my availability from Monday to Friday. And this is the course detail. The course name is Strategi Pembelajaran. So Strategi Pembelajaran is one of the FKIP courses. Jadi salah satu mata kuliah pembelajaran yang dari fakultas begitu. So units of credit atau UOC, we have 3 UOC, 3 SKI, so I think it's quite big. So for the class, sorry, this is B ya, B and C. So this is I'm teaching strategi pembelajaran for B and C. So basically, if you have like an issue about the schedule, you can move to class C if you want, but don't move interchangeably. You can move. If you want to move to C, then only C. Okay. For the schedule today, we would like to have jam berapa ini berarti? 6 sampai 8 ya. 12.10 sampai 14.40. 14.40. Yeah, good. Okay, thank you. So for the course descriptions, this course provides students with prospective teacher with the knowledge, experience, abilities, and skills to choose and apply efficient and effective learning strategies. About teaching strategies, it includes synchronous and asynchronous. So this one is synchronous. We do it through Google Meet. And later, when the LMS is already fixed and ready, we also will have asynchronous. So you have independent learning with opportunities to collaborate with peers in small group implemented on peer activity and group work. Students' learning will also be focused through an engagement on series of task completion in and out of the classroom. Oke, sebentar ada yang masuk lagi.
Okay, for the course structure, sorry ada yang masuk lagi. Kalau pakai Google Meet layar saya full screen jadi tidak bisa. Kalau ada yang masuk, it's a bit distracting, I think. For the course content and structure, so here we go. Meeting 1 today, the course overview, and we would like to have the definitions and the strategy components. Next week, if you look at your calendar, it's going to be red. It marks red because it is Isra Mi'raj. Yeah, so next meeting is going to be national break. And the third meeting, the topic will be about kerangka berpikir dalam strategi pembelajaran. So we talk about the individual characteristic of students. And the fourth is about learning styles and students development. And then the fifth one, pergantian paradigma dalam pembelajaran. So the shift in paradigm in learning. So it's about the shift from teaching to learning, and then so on. The sixth meeting, we would like to have approach and method in learning in general. And the seventh, it is similar, but we are going to have like more specific approach and method for language learning. The eighth meeting, we have mid-test. Mid-test is always in the 8th week. And the ninth, we have a method of teaching, ELT, English language teaching. And then the 10th meeting, it's strategies, kinds of strategies. And the 11th, there's also kinds of strategies. It talks about student active learning and CTL, contextual teaching learning. And the next one is management class atau classroom management. And the 13th, tahapan memilih strategi pembelajaran, so how to choose the best strategy for learning. The 14th and 15th, there will be classroom observations. And the last one will be final test. Yeah. So for the assessment, we have 4 components. The first one, classroom observation, it weighs 30%. Mid-test and final test, mid-test is 25%. A final test will be 30% and attendance will be only 15%. However, even though attendance is only 15%, it is the lowest among others, but students are expected to have commitment on their study activities. Unless urgent and formal permission has been approved, failure to attend 80% of lecture may result in failing the course. So here is the scoring rubrics. When you got 80, more than 80, you got an A. But if you get like 75 and above, you will get B plus and so on. You can read later. Any questions in regards to course outline? Anything to clarify? Ada yang ingin diklarifikasi terkait dengan course outline-nya? Or is all good? Izin bertanya, Mem. Silakan Mas Rangkin Binar. Ini buat ini untuk kegiatan kelas selalu memakai Jmeet atau Zoom, begitu, Mem? Jadi setiap kelas kan akan ada namanya modelnya polysynchronous, jadi kombinasi antara asynchronous dan synchronous. Jadi untuk synchronous kita lakukan melalui platform seperti Jmeet. Hari ini mungkin Jmeet, lusa mungkin Zoom dan sebagainya. Yang penting ada streaming atau disebut dengan synchronous ya. Lalu kemudian untuk mungkin synchronousnya kurang lebih 45 menit untuk penjelasan kelas. Lalu kemudian akan diikuti dengan independent learning melalui asynchronous. Asynchronousnya menggunakan nanti LMS. LMS-nya masih under constructions at the moment.
Insya Allah next week hopefully it's going to be ready begitu. Jadi tidak fully streaming begitu Mas, karena memang aturan dari universitas tidak boleh lama-lama untuk yang model synchronous karena ditakutkan it's going to burden the students quota. It's going to burden your internet quota. So then it is limited. So it is combination between synchronous and asynchronous. Is that answering your questions, Mas Rangkin? Yes, okay, ma'am. Thank you. You're welcome. Any more questions? Sorry, ma'am. I want to ask. Yes, Mas. Brilliant. Ya, untuk tadi kan sudah disampaikan terkait kos online itu, apakah ada modul untuk pembelajaran kita ini? Terima kasih. Kalau modulnya masih belum ada, Mas, karena strategi, saya tidak tahu kalau pengajar sebelumnya sudah punya modul, tapi ini baru dari saya. Nanti modulnya bukan bersifat modul begitu, nanti sifatnya materi begitu ya. Nanti setiap meeting di mana di LMS nanti akan ada terstruktur, harusnya seperti semester yang lalu, nanti ada materi, aktivitas, tugas, biasanya begitu. Jadi materi nanti di-linkkan di LMS, gitu ya. Kalau mau mencari buku tentang strategi pembelajaran, ada banyak di toko-toko buku. Kalau saya pribadi masih, karena ini saya pertama mengajar strategi, jadi saya pribadi masih belum punya modulnya, gitu ya. Oke. Anything else? Thank you, Mas Brilliant, for questions. Any more students want to ask questions? No? All right. If you have no more questions, I'm going to come to our first materials. Are you ready with the materials anyway? Sudah siap ya? Yes, ma'am. I think you already missed the clock. Inshallah. Inshallah. Yes. All right. Anyway, what do you expect to learn in this course? Do you have any expectations what to learn in this course? No expectations, so you will go whenever I go? Yes, okay, thank you. Well, so this is our first material. As I said to you, it is only a warming up activity for today's materials. Well, strategi pembelajaran. Okay, the first questions, what do you know about learning strategy? Again, what do you know about learning strategy? Atau kita bahasa Indonesianya strategi pembelajaran. Raise your hand, use the tool in Gmeet, di situ ada icon tangan gitu, and have your voice. I want to hear your voice about what do you know about learning strategy. Kira-kira tentang apa ya gitu. Yes, anyone? About the method, maybe. Okay, Method. go on. Can you go on with that? The method, what do you mean? Method that students use to learn. All right, okay. Okay, thank you, Mbak Bugis ya. Yes, Okay. The others, do you have another thought about what is actually strategi pembelajaran or learning strategy? You can raise your hand. One more students? Ada? Silakan. Mas Margi, coba kira-kira tentang apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran, komponen-komponennya, maybe.
Okay. Okay, thank you. Others? Siapa ini? Silakan. Alivia, ma'am. Silakan Alivia. Suatu tindakan yang dilakukan sebelum mengajar. Maksudnya kayak masih rencana gitu, ma'am. Rencana mengajar begitu ya, kurang lebih? Iya. Oke. Oke, bagus. Semuanya definisinya hampir benar. Coba kita lihat apa sebenarnya strategi pembelajaran. Alright. Okay. So we discussed about learning strategy. Pembelajaran dalam bahasa Inggris itu learning ya, learning strategy. Okay, the first one, learning strategy is learning activity done by teacher and student to achieve the learning objectives. What is learning objectives? Anyone knows? Learning objectives, what is that? Tujuan? Tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pengajar dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya nanti ada di silabus itu ada KD ya. KD itu kompetensi dasar. Terus KD-nya mungkin berbunyi siswa mengidentifikasi tindak tutur memperkenalkan diri, misalkan begitu. Berarti self introductions. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat memperkenalkan diri di depan kelas, misalkan begitu. Tentunya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi itu nanti serangkaian aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. So it is actually called a strategy, learning strategy. So learning strategy it is planned, jadi terencana. Kalau materinya tentang self introductions, memperkenalkan diri sendiri, berarti strateginya apa? Gitu direncanakan. So it is very conceptual, masih sangat konseptual ya. Lalu based on its strategy, learning is classified into two kinds. Diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah exposition discovery learning, pembelajaran yang bersifat eksposisi dan discovery. Jadi siswa bisa menemukan sesuatu atau pengetahuan itu secara mandiri dengan guide dari guru, dengan bimbingan guru. Lalu yang kedua adalah klasifikasi yang kedua adalah group individual learning. Jadi model pembelajarannya adalah group atau individual learning. Apakah kalau misalkan self introductions itu strateginya sebaiknya mau dilakukan seperti apa? Oh, individual work aja. Berarti kan masing-masing memperkenalkan diri. Baru nanti kalau materinya introducing others itu baru bisa dibuat group atau pair work. Berdua begitu, berpasangan atau group gitu ya. Oke, itu kalau berdasarkan strategi. Kalau berdasarkan delivery and process, berdasarkan penyampaian dan proses pembelajarannya, pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah induktif, atau kita sebut bahasa Indonesia induktif ya. Inductive means specific to general. Specific to general maksudnya bagaimana? Jadi saat pembelajaran itu, misalkan materinya self introductions. Specific to general berarti misalkan saya sebagai pengajar atau gurunya. Okay, students, today's material is about self introductions. Well, to introduce yourself, there are 3 steps to do. The first one is saying hello or hi to your friends. The second, you can state your name. The third, you can say your hobby. So here is the example. Hi everyone, my name is Rafika. I'm interested in reading books. I'm interested in playing football. Misalkan begitu. Sudah diberi contoh, tadi kan diberi frase-frasenya ya, lalu diberi contoh cara memperkenalkan diri, lalu siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan. Itu berarti
induktif, specific to general. Jadi dari mulai contoh-contoh dari hal yang khusus kemudian ke hal yang lebih umum. Dengan begitu siswa tahu, oh begitu caranya, gitu ya. Yang kedua, itu disebut dengan didaktif. Didaktif means general to specific. Weakness-nya adalah kelemahannya kalau menggunakan metode general to specific adalah difficult without giving examples at the beginning. Ini konsep yang TBLT, jadi modelnya modelnya dibalik seperti tadi. Jadi siswa diminta untuk memperkenalkan diri dulu. Misalkan tadi, okay, our today's material is self-introductions. Now, Mas siapa tadi? Mas Margi, would you please introduce yourself? Misalkan Mas Margi terus memperkenalkan diri, tapi ada memperkenalkan diri sesuai yang dia tahu. Kemudian setelah memperkenalkan diri, di akhir guru baru memberikan koreksi atas presentasi perkenalan diri yang dilakukan. Gitu ya. Kesulitannya kalau metode yang deduktif itu tadi, kalau siswa tidak tahu sama sekali tentang cara memperkenalkan diri itu akan sangat sulit. Teorinya kalau yang induktif, di teori bahasa induktif itu getting right in the beginning. Kalau yang deduktif, getting right in the end. Dua-duanya acceptable, dua-duanya ada teorinya. Cuman keduanya ada kelemahan masing-masing, begitu ya. Oke. Itu learning strategy. Jadi strategi itu masih payungnya begitu ya. Jadi dia masih general, masih kalau ibaratnya rumah itu masih desainnya begitu. Itu strategi. Lalu kedua adalah learning approach. What is approach anyway? Any one of you know what is approach? Approach. Pendekatan. Betul. Terima kasih. Learning approach berarti pendekatan pembelajaran, gitu ya. Pendekatan yang dilakukan apa? Apa itu sebelum itu pendekatannya? What is approach? Pendekatan itu apa sih? Pendekatan itu lebih ke philosophical view of learning. Jadi landasan filosofis tentang pembelajaran. Ada dua learning approach. Yang pertama adalah teacher-centered. Yang kedua, student-centered. Teacher-centered maksudnya apa? Teacher-centered means that a teacher dominates more on the learning. Jadi gurunya itu mendominasi saat pembelajaran. Jadi peran guru cenderung lebih terlihat dalam pembelajaran daripada peran siswa. Itu teacher-centered. Contohnya seperti yang saya lakukan ini. Ini namanya apa metodenya? Yang saya lakukan sekarang? Teacher center. Oke. Dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi, kan sekarang kita berbicara tentang approach ya. Approach itu ada, kalau ditanya pendekatan pembelajarannya apa, jawaban Anda akan ada dua ini, either teacher-centered atau student-centered. Lalu saya tanya ke Anda, teacher-centered kan cirinya adalah guru atau pengajar itu mendominasi kelas. Kalau student-centered berarti yang mendominasi aktivitas di kelas itu adalah siswa. Kalau ditanya model pembelajarannya, kayak saya sebutkan yang saya lakukan sekarang ada teacher-centered. Metodenya apa? Metodenya adalah ceramah, begitu ya. Nah, ceramah itu salah satu indikator bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan pendekatan teacher-centered. Kalau saya tanya lagi, which one is better? Is it teacher-centered or student-centered? What do you think? Based on the material, ma'am. Okay, in general, pertanyaan saya lebih ke general. Kalau ditanya which one is better, teacher-centered or student-centered? Yes, come on. Dijawab aja. What do you think? Which one do you prefer? I can't tell which one is better.
because both method it's better in their own way. All right. So yeah, it's theoretically it can be that way, that both are depends on the learning objectives. Actually, yes, that's true. But if you are asked which one is better, it's actually student-centered is better. Moreover, in language learning, apalagi di pembelajaran bahasa, students are encouraged more to have classroom participation than the teacher. Begitu ya? Betul yang disampaikan Mas siapa tadi? Sorry, saya nggak bisa lihat layarnya. Bagus. Mas Bagus. Mas Yeah. Yes, that's true. That's the correct way to say that both approach, it depends on the learning objectives. Tergantung tujuan pembelajarannya apa. Misalkan, hari ini kan hari pertama kita bertemu ya. So, mata kuliahnya adalah, nama mata kuliahnya strategi pembelajaran. Jadi, sangat tidak mungkin saya memberikan student-centered, bukan sangat tidak mungkin, kemungkinan kecil saya melakukan itu dengan cara student-centered, karena apa? Saya ingin memberikan introductory course. Kalau itu sifatnya introductory course, memberikan input kepada siswa atau mahasiswa, itu bisa dilakukan dengan teacher-centered. Beda lagi, misalkan nanti materinya adalah misalkan ada speaking ya, mengambil mata kuliah speaking, lalu materinya adalah pros and cons. I agree with you, sorry, I disagree with you, misalkan gitu ya. Jadi materi yang ingin disampaikan adalah tentang pros and cons. Apa mungkin itu, apakah bagus kalau disampaikan dengan teacher-centered? Tentu kurang bagus kalau dilakukan dengan teacher-centered. Karena kan tujuan pros and cons itu kan nanti metode yang digunakan adalah dengan cara debate. Jadi, misalkan pros and cons, berarti student akan dibagi beberapa kelompok, diberi topik yang berbeda-beda. Misalkan satu topik tapi ada dua perspektif, agree, disagree. Berarti kan teacher hanya menjadi fasilitator dalam konteks itu. Gitu ya. Itu sementara. Antara teacher-centered and student-centered. Well, the next one is learning method. Nah, ini yang metode. Kalau ditanya, metode pembelajarannya apa? Ini nanti yang akan menjadi jawaban Anda. Metode pembelajaran itu apa bedanya dengan yang tadi approach? Jadi kita jalannya dari very general to specific ya. A way to implement the plan. Jadi cara untuk mengimplementasikan rencana itu. Oke. Melalui apa? Through a concrete and practical activity. Melalui aktivitas yang konkret dan lebih praktikal. Contohnya metode adalah ceramah. Lecture itu ceramah ya. Bahasa Indonesianya. Kalau lecturer baru dosen. Atau lecture juga bisa berarti kuliah. Do you have any lecture today? Kamu punya kuliah nggak hari ini? Kalau dalam konteks ini, lecture di sini adalah ceramah. Oke. Atau dalam kata lain, Anda juga bisa menggunakan kata lecture dalam misalkan ada teman Anda yang agak murung begitu. Hey, what's going on? Gitu. My mother lecture me all the day. Misalnya gitu. Ibu saya ngomel-ngomel saya seharian. Misalkan, you can use the term lecture. But today we use the term lecture in terms of ceramah ya. Lalu metode yang lain bisa diskusi, itu disebut metode. Debat, itu juga metode. Atau field experience. Field experience itu seperti magang, pengalaman lapang, itu disebut dengan field experience. Lalu kalau ditanya tadi, makanya istilah itu akan interchangeably used between approach, method, nanti ada teknik setelah ini, ada taktik setelah itu. Oke? Next, learning techniques. Teknik adalah a specific way to implement the learning method. Jadi ini lebih khusus lagi dari method. Contohnya, lecture, ceramah, metode ceramah with number of students will require different techniques from a small number of students. Jadi, metode ceramah yang dilakukan di kelas yang siswanya 100 dengan di kelas yang siswanya
katakanlah 50 akan memerlukan teknik yang berbeda. Misalkan lecture with number of students can be done by grouping students. Misalkan teknik yang dilakukan adalah dengan cara grouping students atau dilakukan dengan cara online begitu. Kalau lecture with small number of students can be done through on-site lecture, mungkin karena sedikit mahasiswanya atau siswanya sekitar 50 bisa dilakukan di on-site. Kalau sekarang situasinya pandemi begitu ya, on-site lalu di tempat yang besar di hall begitu misalkan. Itu teknik. Jadi teknik it is more specific from method. Okay? And then tactics. If it is tactics, then it is a way of teaching based on teacher personal style. Jadi ini tergantung dari pembawaan pengajar atau gurunya. Misalkan kelas A diajar oleh guru A yang mana dia humorous. He has like a sense of humor. Kalau di kelas B tidak humor gurunya, mungkin pembawaan gurunya punya expertise di IT berarti pembelajarannya mungkin lebih IT based begitu. So learning tactic deals more to teacher personal style. Begitu? Okay, that's all for today. Any questions terkait dengan ini? Ada yang ingin ditanyakan? All good? Kurang lebih yang akan kita bahas adalah terkait dengan itu tadi. Learning strategy, jadi pembelajaran. Nanti akan sangat menarik lagi di bab metode, di pertemuan yang mengupas tentang metode. Itu nanti kita akan belajar kalau reading, misalkan mata kuliah reading, itu cocoknya pakai pendekatan apa, metode apa, tekniknya apa, begitu. Jadi nanti ada cooperative learning dan sebagainya itu. Begitu ya? Oke. Okay. Anything to discuss? Tidak ada sementara ya? Belum ada. Oke. Okay. Well, so your attendance will be recorded. So it is recorded here. Recorded here. Ada 38 ya. Sudah saya record di sini, so don't worry about the attendance list. Okay, please decide a captain of the class, so then I need your number. After that, you can contact me after the class when you have already decided the captain of the class. Okay? Yes. Thank you very much for your active participations. Oh ya, untuk next week berarti national break dulu ya. Anda mau break aja atau mau diberi aktivitas? Sudah obvious itu, Ma'am. Obvious. Iya. Break saja. Tapi sebenarnya saya sekedar berdiplomasi kok. Karena sebenarnya kita punya hak untuk libur, tapi kalau memang Anda menginginkan ada independent learning, akan saya beri. So you have the first options, okay? Well, okay. When you are happy, I'm happy, okay? Alright, okay, thank you. Jangan lupa ya nomor captain of the class-nya tadi. Thank you for your coming, your active participation. So this is still our first meeting. It was only an introductory course, what we are going to do for the next activity. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.